আমার সকল গ্রাহককে নমস্কার। আমি সুব্রত চলে এলাম একটি ভিডিও নিয়ে। আজকে দেখাবো স্বর্ণচুরি শাড়ি। অনলি স্বর্ণচুরি দেখাবো, কোনো বালুচুরি দেখাবো না। আগের দিন বালুচুরি ভিডিও হয়েছিল, আজকে শুধু স্বর্ণচুরি শাড়ির ভিডিও হবে। ওকে, তো প্রথমেই শুরু করব কিছু লাইট কালার নিয়ে, দেন আস্তে আস্তে একটু ডিপের দিকে যাব, তারপর অন্যান্য আদার্স অল ওভার স্বর্ণচুরিতে যাব। ঠিক আছে, এ রয়েছে দেখুন রানীর উপর তসর কালার, অ্যান্ড কালারটা ব্যাপক সুন্দর। যারা লাইট কালার চাইছেন, একটু হালকা ডুয়েল টোন থাকবে, এই কালারগুলো কিভাবে হয় একটা জিনিস আমি বলছি। হয়তো এইটা দেখলে তবুও একটা ডুয়েল টোন পাচ্ছেন, এই জিনিসটা এই এই জায়গাগুলো হয়তো হালকা রানীর ভাবটা আসছে, এই জায়গাটা পুরো ডুয়েল টোন দেখতে পাচ্ছেন। আর একটা কথা, সকলকে যারা যারা শাড়ি নিয়েছেন প্রত্যেককে বলছি, অনেক সবাই নিয়েছেন তো সবাই সকলকার রিভিউ বেস্ট বেস্ট সুন্দর সুন্দর পিকচার হোয়াটসঅ্যাপে চাই, যাতে অন্যান্য আদার কাস্টমার্স এখান থেকে জেনুইন ফিল করতে পারেন এন্ড বেশি কিছু শাড়ি অর্ডার করতে পারেন। তো এটা আপনাদের টার্গেট থাকবে দেওয়ার। ওকে, যে যত দেবেন তত বেটার। একটা শাড়ি দেওয়ার থেকে দামের থেকেও ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে, আপনারা কি দামে নিচ্ছেন সেটার থেকেও ইম্পর্টেন্ট থাকবে একটা রিভিউ পাওয়া। ঠিক আছে, অলরেডি 4টার মতো পেয়েছি, তো আমি একসাথে ছাড়বো, আমার সবগুলো রয়েছে, আমি একসাথে ছাড়বো, আপনারা সবাই দেবেন। এ রয়েছে দেখুন পুরো। এবং এটা কিভাবে ডুয়েল টোনটা হয়, যখন যত বেশি টুইস্ট করব, এই মাঝে টুইস্টে পুরোটা ডুয়েল টোন, যত টুইস্ট করবো এরকম ভাবে হয় ডুয়েল টোন গুলো, বুঝতে পারছেন? তো এই সাইডে অ্যাকচুয়াল কালারটা দেখতে পারেন, এ রয়েছে অ্যাকচুয়াল কালার, এটা রয়েছে অ্যাকচুয়াল কালার। দেখুন, বুকিং করতে হলে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে আমাদেরকে। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার থাকবে 9064262150। নেক্সট কালার, প্রত্যেকটা শাড়িতে ব্লাউজ পিস থাকবে। নেক্সট কালার লাইট কালার দেখাবো, বাট এই কালারের যে জরির কাজটা দেখবেন, ব্যাপক কি সুন্দর একটা কম্বিনেশন। এই রয়েছে, এটা রয়েছে বডির আঁচল, এ রয়েছে আঁচল অ্যান্ড বডির বুটা থাকছে এটা, এ রয়েছে বডির বুটা। পুরো সাইডটা দেখুন, এটা রয়েছে বডি। অ্যাকচুয়াল কালারটা দেখুন, এতটা সুইট সুন্দর কালার। স্বর্ণচুরিতে এই কালারটা এতটা সুন্দর লাগে, যারা এজেড পারসন তারা এই শাড়িটা বেশি রেফার করেন। এন্ড তার উপর যে জরির কাজটা ব্যাপক সুন্দর লাগে, আমার চোখের দেখায়। এন্ড এরপর দেখাবো মাস্টারের উপর মাস্টার, যেটাও পরতে পারেন, মানে মাস্টার্ড কালার বলে যেটা, এটা ব্রাইটটাকে কমিয়ে দিয়েছে ইয়েলো। এটা রয়েছে পুরো আঁচল, নেভি ব্লু মিনি ওয়ার্কে যাবে শাড়িটা। নেক্সট কালার মাস্টার্ড কালার অ্যান্ড হোয়াইট কালার দুটোই দেখাবো, যেটা নেবেন আপনাদের চয়েস। এ রয়েছে দেখুন মাস্টার্ড কালারের উপর স্বর্ণচুরি, মাস্টার্ড, এ রয়েছে আঁচল অ্যান্ড মিনিটা রয়েছে চকলেট কালার মিনি ওয়ার্ক, এ রয়েছে আঁচল, এটা রয়েছে বডি। বুকিং এর জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন। আর এইটার ডিজাইনটা ব্যাপকই সুন্দর লাগে আমার, কারণ এই জরির কাজটা, এই মাস্টার্ড কালারের উপর জরির কাজটা সবচেয়ে দুর্দান্ত লাগে আমার এই শাড়িটাতে। কারণটা এই জরিটা একটা ব্রাইট একটা জরি দেওয়া হয়েছে, তো বেটার লাগে। এখানে ডিজাইনটা রয়েছে একটা সখী একটা বাদ্যঝোলের উপর ড্যান্স নৃত্য প্রদর্শন করছে, এবং এখানে শকুন্তলার ডিজাইন অ্যান্ড পাড়টা দিয়ে একটা, এই যে এই চকটা পুরো হরিণের একটা ডিজাইন রয়েছে, যেটা একটা গর্জাস লুক দেবে। প্রাইস থাকবে 7800। এই 13 তারিখ পর্যন্ত অফার চলছে, তো আপনারা এই টাইমে যে কোনো শাড়ি পারচেস করতে পারেন। নেক্সট কালার হোয়াইটের উপর থাকবে, হোয়াইটের উপর রেড মিনি ওয়ার্ক তো দেখেছেন, হোয়াইটের উপর নেভি ব্লু মিনি ওয়ার্ক কম দেখেছেন। এই রয়েছে দেখুন নেভি ব্লু মিনি ওয়ার্ক, সাইডটা দেখুন জাস্ট। যাদের রেড কালার পছন্দ মানে চলবে না, বয়স্ক এজের জন্য একটু অন্য কালার চান,
নেভি ব্লু নিতে পারেন। এ রয়েছে দেখুন কালার, জরির উপর মিনিটা রয়েছে, মিনিটা ব্যাক সাইডে দেখলে বুঝতে পারবে। এই রয়েছে ব্যাক সাইড, এটা দেখুন পুরো মিনিটে দেখা যাচ্ছে। প্রাইস থাকবে 7800 ऑफर टाइम प्राइस। ओके, बुकिंग এর জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে व्हाट्सएप করতে হবে। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करना है। ये रहा इसका जो बॉडी का बूटा। प्राइस है 67800, 7800 ओनली। नेक्स्ट कलर रॉयल ब्लू के ऊपर जो ग्रीन है, रॉयल ब्लू के ऊपर ग्रीन, सॉरी ये था तूते के ऊपर ग्रीन कलर। तूते कलर में ग्रीन एक अनकॉमन और यूनिक कलर दिख रहा है, क्योंकि रॉयल ब्लू में, रॉयल ब्लू के ऊपर जो ग्रीन आता है उसमें ब्लू का टोन ज्यादा आता है। ये है तूते के ऊपर ग्रीन, तो इसमें ग्रीन का टोन ज्यादा आ रहा है। ठीक है, बट डुअल टोन दोनों में भी है, उसमें ब्लू का टोन ज्यादा है, इसमें ग्रीन का टोन आ रहा है। ये देखो इसका आंचल, ये रहा मोरा जो बॉडी का फॉन्ट का लुक देता है ऐसा डुअल टोन में। एंड ऑल बॉडी कलर देख लो अच्छी तरीके से। तूते के ऊपर ग्रीन जो दिख रहा है तूते, मतलब रॉयल ब्लू नहीं। ठीक है, प्राइस है 7800, 7800 इसका प्राइस रहेगा। नेक्स्ट तूते के ऊपर डुअल टोन ग्रीन में और भी एक साड़ी दिखा रहा हूँ। ये रहा तूते के ऊपर डुअल टोन, दोनों का डिजाइन अलग है। इसमें डिजाइन जो था उसमें जो था मैंने देखा नहीं, पर इसमें कह दूंगा कि ये राम और सीता जी की विवाह की समय माला माला बदले, माला बदले दृশ্যটা। এর রয়েছে দেখুন বডি চক। প্রাইস থাকবে 7800, এটা রয়েছে বডি। बुकिंग এর জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে व्हाट्सएप করবেন। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करना है। नेक्स्ट कलर जो आएगा ब्लैक के ऊपर आएगा, ब्लैक के ऊपर ऑरेंज, ब्लैक के ऊपर ऑरेंज, सॉरी पिंक कलर मिने के ऊपर, ब्लैक के ऊपर पिंक मिने। ये रहा बॉडी एंड ये रहा इसका बूटा। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये रहा इसका बॉडी का देखो लुक, एंड इसका जो मिने वर्क है पिंक कलर में, ये रहा। प्राइस 7800 ओनली। नेक्स्ट चॉकलेट कलर जो ज्यादातर दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये डीप कलर है। जिसको डीप कलर में पसंद है और गोल्डन मिनी वर्क, गोल्डन जोरी में रेड मिनी वर्क में है, ये रहा चॉकलेट देखो एक्चुअल कलर। प्राइस है 7800, 7800। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करना है। ये रहा इसका बॉडी का लुक। अगर अच्छे लगे तो व्हाट्सएप पर बुकिंग करिएगा। व्हाट्सएप बुकिंग नंबर रहेगा 9064262150। नेक्स्ट कलर जो आएगा, ये कलर भी अनकॉमन सा कलर है, क्योंकि ये है कोचू कोलापति जो कलरटा है, जो कोचू कोलापति जो कलर आती है ऐसा दिख रहा है, क्योंकि इसका कलर है ब्लैक के ऊपर पैरोट ग्रीन। एक्चुअल कलर ऐसा दिख रहा है एंड इसका मीना वर्क रहेगा रेड के ऊपर, रेड के ऊपर। ये जो वर्क दिख रहा है जोड़ी के अंदर रेड मीना वर्क, ये कह रहा हूँ। प्राइस है 7800। स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करना। ये रहा इसका बॉडी का लुक। नेक्स्ट कलर जो आएगा रानी के ऊपर रॉयल ब्लू। ये कलर तो बहुत ही पॉपुलर है,
ऑल स्टॉक आउट हो जाता है ये कलर में। देखो ये रहा इसका, इसका जो मिनी वर्क है ग्रीन मिनी वर्क में आ रहा है। ये रहा इसका आंचल, ये रहा बॉडी। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करना है। बुकिंग नंबर रहेगा 9064262150। नेक्स्ट आएगी, देखो मेरून कलर में ब्लैक के ऊपर रेड, ये कलर बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसका ये कलर सिल्क में बहुत अच्छा लगता है और इसका जो जोरी वर्क बहुत अच्छी तरीके से दिखता है इस कलर में, क्योंकि ये मेरून कलर है। मेरून कलर और स्ट्रॉबेरी कलर, ऐसा कलर में जोरी का जो वर्क बहुत अच्छी तरीके से ग्लो करता है। ये रहा इसका बॉडी का आंचल एंड इसका मिनी वर्क रहेगा रॉयल ब्लू मिनी वर्क में। एंड ये रहा इसका बॉडी, इसका जो डिजाइन कुछ अलग है और यूनिक है। দুটো সখী নৃত্য প্রদর্শন করছে, পাশে একটা ডিজাইন রয়েছে এন্ড এখানে রয়েছে সেই এটা রয়েছে কৃষ্ণ রাধাকে সে ডিস্টার্ব করার মুহূর্তে যেমন যেমন করে ডিস্টার্ব করতেন সেই থিমটা রয়েছে, এটা দেখতে পারেন এই রয়েছে। এছাড়াও কোনো শাড়ি ভিডিও কলে বা ভালোভাবে দেখতে হলে আমি হয়তো স্ক্রিনে এত ভালো দেখাই না, অনেকে বলবেন যে শাড়ি কেন বেশি করে খুলে দেখান না, খুলে দেখাতে হবে। তো একটা জিনিস মনে রাখবেন, শাড়িগুলো আপনারাই নিচ্ছেন, খুলে দেখাতে হলে আপনাদেরই একটা নতুন এর সৌন্দর্যটা যাবে। তো যত দেখাবো কম, তবু এইটা আমি বলবো যে আপনারা যেটা দেখতে চাইবেন ভালোভাবে ভিডিও কল একটা দুটো দেখানো যাবে। যখন কি হবে না একসাথে সব খুলে দেবো তখন কি হবে না গোটাতে প্রবলেম হয়ে যাবে একার ক্ষেত্রে। তো এটাই একটা সমস্যা, তাই জন্য প্রত্যেকটা খুলে দেখায় না, যেটা বলবেন অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ করুন, ভিডিও পাঠিয়ে দেবো বা আপনারা চাইলে ভিডিও খুলে দেখে নিতে পারেন। এই রয়েছে দেখুন आंचल एंड এটা রয়েছে बॉडी। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करना है। ये रहा बॉडी का कलर। अगर अच्छे लगे तो व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा। व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9064262150 एंड प्राइस भी आपकी बजट में है, जो 7800 मैंने कहा है एक्चुअल बजट प्राइस है। तो बुकिंग के लिए झटपट स्क्रीनशॉट लेना है। नेक्स्ट कलर, ये कलर यूनिक है क्योंकि रॉयल ब्लू के ऊपर नेवी ब्लू कलर ऐसा दिखता है। ये है रॉयल ब्लू के ऊपर बॉटल ग्रीन कलर, जिसको डीप और ड्यूअल टोन कलर पसंद है ये ले सकता है। ये देखो एक्चुअल कलर ऑरेंज कलर मिनी वर्क एंड बॉटल ग्रीन। ये रहा बॉटल ग्रीन, হালকা গ্রিনের ভাবটা আমি দেখতে পাচ্ছি অবশ্যই। প্রাইস থাকবে 7800, জাস্ট অফার টাইম প্রাইস। বুকিং এর জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে। নেক্সট থাকছে ব্ল্যাকের উপর গ্রিন, ব্ল্যাকের উপর গ্রিন কালার। এ রয়েছে আঁচল, রেড কালার মিনি ওয়ার্ক, এটা রয়েছে বডির বুটা। এত শাড়ি, একটা জিনিস মনে রাখবেন, স্বর্ণচুরি কম শাড়ি দেখায়নি, তো একটা ভিডিওতে এত দেখাতে গেলে টাইম তো নেবেই। তাই আমি জাস্ট আঁচলটা দেখাই, বডির মহড়াটা দেখাই অ্যান্ড বাকিটা হোয়াটসঅ্যাপে দেখাই। আর যেটা দেখার অবশ্যই শিওর দেখাবো, এত দামি একটা শাড়ি নিচ্ছেন পুরোটা দেখাবো, আপনারা যেমনভাবে দেখতে চাইবেন। ডাউট পুরো ক্লিয়ার হলে রিটেন পারচেস করবেন। प्राइस থাকবে 7800, जस्ट ऑफर टाइम स्वर्णचूरी प्राइस। नेक्स्ट कलर आएगा रॉयल ब्लू के ऊपर ग्रीन कलर में। पहले जो था तूते के ऊपर ग्रीन, ये है रॉयल ब्लू के ऊपर ग्रीन। दोनों कलर में डिफरेंट है, आप स्क्रीनशॉट लेके दोनों को अलग करके देख सकते हैं। ये रहा इसका मिनी वर्क रेड, रेड मिनी वर्क में जा रहा है एंड ये रहा इसका बॉडी। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करना है। নেক্সট কালার দেখুন, এটা রয়েছে রাস্ট। রাস্ট হলো কালারটা একটু অরেঞ্জ অরেঞ্জ ভাবটা টানছে, বাট এটা যে ব্রাইট লাগছে খুব এমনটা নয়, খুব যে গ্লো করছে চোখে লাগছে এমন কালারটা নয়, কালারটা সুন্দর লাগছে। এটা কালারটা অ্যাকচুয়ালি
গাজর কালার বলতে পারে, গাজর কালার। এ রয়েছে আঁচল, নেভি ব্লু মিনি ওয়ার্ক। এটা রয়েছে বোটা। नेक्स्ट कलर रानी के ऊपर मेजेंडा, रानी के ऊपर मेजेंडा एंड इसका मिनी वर्क है नेवी ब्लू। ये रहा, डिजाइन भी बहुत अच्छा है, दोनों शौकी डांस कर रहा है। और इसका भी पूरा डिजाइन शौकी के ऊपर है एंड पार का डिजाइन भी शौकी के ऊपर, जिसके सामने एक हरिन पौधा खा रहा है। ये रहा नेक्स्ट कलर। देखो एक्चुअल कलर मेजेंडा कलर ऐसा होता है, रानी के ऊपर मेजेंडा। पहले जो था ब्लैक के ऊपर रानी देने से मेजेंडा कलर आता है, यह है रानी के ऊपर एक्चुअल जो मेजेंडा कलर। ये रहा कलर, जिसको रानी लेना है और रानी के जैसा ब्राइट नहीं चाहिए, थोड़ा मतलब চাপা একটা চাপা কালার চাইবে তারা এই কালারটা নিতে পারে। যে রানী কালার যে এতটা ব্রাইট লাগে ওই কালারটা থেকে আলাদা। এন্ড जिसको ব্ল্যাক দেখবেন মেজেন্ডা কালার কি হয় না, ব্ল্যাকের উপর রানী থাকে। যে যিনি ব্ল্যাক চান না, একটু মেজেন্ডা চান, তো তাই জন্য এটা রানীর উপর মেজেন্ডা কালার। নেক্সট কালার, এটা রয়েছে রানীর উপর বেবি পিঙ্ক, বাট এটাই আজকেই লাস্ট দেখাবো। এইটা রয়েছে দেখুন, যেটা ইউনিক কালার আনছে এটা এই মিনিটা, গ্রিন মিনিটা, এটা ইউনিকনেস আনছে। প্রাইস থাকবে 7800। नेक्स्ट कलर रॉयल ब्लू के ऊपर रानी, पर इसका जो डिजाइन है बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये रहा इसका आंचल का डिजाइन। देखो आंचल अच्छी तरीके से ग्लो कर रहा है, और डिजाइन भी बहुत समय मैटर करता है कि डिजाइन कैसा लगेगा। ये साड़ी का जो डिजाइन है बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका डिजाइन ग्रीन मिनी वर्क में है, अच्छा लग रहा है। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये रहा इसका बॉडी वर्क, प्राइस है 7800। नेक्स्ट कलर रॉयल ब्लू के ऊपर, रॉयल ब्लू के ऊपर ये रहा बॉडी का कलर, आंचल एंड ये रहा बॉडी। ब्लैक के ऊपर रॉयल ब्लू, ये रॉयल ब्लू के ऊपर रॉयल ब्लू नहीं है, ब्लैक के ऊपर रॉयल ब्लू। इस कलर में ब्लॉक प्रिंट का बहुत डिमांड है, जिसको स्वर्ण चूड़ी लेना है ये ले सकते हैं। ये रहा कलर, বলবো আমি অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, বলে দিচ্ছি আমি অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওই ভিডিওটা পজ করো জাস্ট, দাঁড়া আমি করছি ব্যাস। একটু একটু আবার ফিরে এলাম ভিডিওতে। এটা ছিল রয়্যাল ব্লুর উপর দেখালাম, রয়্যাল ব্ল্যাকের উপর রয়্যাল ব্লু ছিল, অন্য একটা টাইপের কালার যেটা বেটার লাগে। অ্যান্ড রানী কালারে যারা স্বর্ণচুড়ি চাইছেন তাদের জন্য অপশন রয়েছে, এটা রয়েছে রানী কালারের উপর। এ রয়েছে আঁচল রানী কালার, একটা মিনি ওয়ার্ক রয়েছে, রয়্যাল ব্লু মিনি, নেভি ব্লু মিনি ওয়ার্ক এ রয়েছে। नेक्स्ट कलर जो आएगा वो आएगा वाइन कलर के ऊपर, रानी के ऊपर ब्लैक एंड इसका मिनी वर्क है। देखो ये रहा इसका मिनी वर्क, तूते कलर मिनी वर्क में है। ये रहा इसका बॉडी, तूते कलर ये अच्छा लगता है वाइन कलर के ऊपर। एंड इसका जो यूनिक कलरनेस है ग्रीन मिनी वर्क में है, वो भी मैं दिखाऊंगा। ग्रीन मिनी वर्क वाइन कलर के ऊपर ही है। नेक्स्ट जो कलर आएगा वो आएगा ग्रीन मिनी वर्क में।
ये रहा इसका आंचल, ग्रीन मिनी वर्क। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करना है। ये एक यूनिक कलर दिखाता है क्योंकि इसका जो मिनी वर्क है ग्रीन कलर, और ये देख सकते हैं आप आंचल, ये देखो ग्रीन कलर जच रहा है कि नहीं। ये रहा इसका आंचल। प्राइस है 7800। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करना है। बुकिंग नंबर रहेगा 9064262150। एंड जो ऑफर, ये प्राइस 13 तारीख तक रहेगा, तो इससे पहले ऑर्डर कर सकते हैं। और कोई कह रहा है कि आज ऑर्डर किया तो क्या मेरे को ऑफर में मिलेगा, तो मैं ये कहूँगा कि आज अगर ऑर्डर करेंगे, अगर मेरे को बनाना है, साड़ी रेडी नहीं है, बनाना है, तो वो प्राइस मिलेगा। पर कोई कह रहा है कि मैं পুজো से पहले लूंगा, मतलब পূজার আগে কেউ নেবেন, তো তার জন্য এখন থেকে বুকিং করে রাখছেন, এরকমটা হবে না, বুঝলে। জাস্ট আপনারা অর্ডার করবেন, শাড়িটা রেডি হলে আপনাদেরকে নিতে হবে না, এটা হতে পারে। এ রয়েছে দেখুন নেক্সট কালার, রাস্টের উপর রাস্ট এন্ড মিনি ওয়ার্ক রয়েছে নেভি ব্লু। রাস্টের উপর দুটো রয়েছে, এটা একটা ডিজাইন এন্ড আরেকটা ডিজাইন দেখাবো রাস্টের উপর রাস্ট। এটা রয়েছে আরেকটা, দুটোই বেস্ট এন্ড ডিজাইন দুটোর ভিন্ন ভিন্ন রয়েছে, যেটা পছন্দ হবে নিতে পারে। এন্ড কোয়ালিটি ভীষণ ইউনিক, উইক থেকে হাই কোয়ালিটি করা হয়েছে, তো কোয়ালিটি দেখে, কালার দেখে, ডিজাইন দেখে চয়েস করতে কোনো অসুবিধা হবে না। ঘরে আছি, ঘরে। नेक्स्ट लास्ट में दोनों दिखा दिया, और जो है मेरून भी दिखा दिया, और कलर है ऑल ओवर मैंने पहले बाद में दिखाऊंगा। उससे पहले रानी के ऊपर देखो, ये कलर है रानी के ऊपर रेड, ये कलर, इसका मिनी वर्क है पैरोट ग्रीन मिनी वर्क। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करना है। नेक्स्ट जो कलर आएगा ऑल ओवर सोनचूरी, इसका प्राइस आएगा 11,149 इसका प्राइस। ये रहा इसका बॉडी, देखो आंचल है और इसके ऊपर ग्रीन मिनी वर्क है। ये रहा इसका बॉडी फुल, वह मैजेंटा कलर के ऊपर आ रहा है। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करना है। नेक्स्ट जो कलर आएगा, ये कलर भी यूनिक है क्योंकि इसका कलर है चॉकलेट कलर, देखो ये है मेरून कलर के ऊपर आ रहा है, जैसा चॉकलेट जैसा दिख रहा है, लाइट चॉकलेट जैसा। इसका डिजाइन देखो, डिजाइन अलग है इसका। ये रहा आंचल का डिजाइन एंड ये है बॉडी का डिजाइन, एंड फुल बॉडी में ऐसा टेम्पल की जैसा बूटा है, ये देखो। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करना है। प्राइस रहेगा 11,149। नेक्स्ट कलर आएगा रॉयल ब्लू के ऊपर नेवी ब्लू, एंड इसका रहा, ये रहा आंचल एंड ये रहा बॉडी का डिजाइन, ये रहा फुल बॉडी। नेक्स्ट कलर जो आएगा पैरोट ग्रीन कलर के ऊपर, एंड इसका मिनी वर्क है रानी। ये रहा आंचल एंड वो फुल बॉडी छोटा छोटा बूटा करके फुल बॉडी में रहेगा।
प्राइस है सेम 11,149। नेक्स्ट कलर आएगा ब्लैक के ऊपर, इसका मिनी है ग्रीन मिनी वर्क। ये रहा इसका आंचल, ग्रीन मिनी वर्क एंड ये है बॉडी का बुटा। होल बॉडी में रहेगा एंड फुल बॉडी रहेगा ऐसा। प्राइस है सेम 11,449। नेक्स्ट जो कलर आएगा मेजेंडा के ऊपर एंड इसका मिनी वर्क है नेवी ब्लू। पहले में जो था ग्रीन मिनी वर्क, ये रहा नेवी ब्लू मिनी वर्क। ये रहा आंचल एंड ये है बॉडी। सेम बॉडी के ऊपर टेम्पल है। प्राइस है सेम 7,149, सॉरी 11,000। 11411111149। नेक्स्ट कलर आएगा रानी के ऊपर पिंक, रानी के ऊपर पिंक। ये रहा आंचल लास्ट एंड ये रहा इसका बॉडी। प्राइस है सेम। अगर कोई और भी कलर चाहिए तो व्हाट्सएप कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9064262150। বুকিং के लिए স্ক্রিনশট लेकर হোয়াটসঅ্যাপ करना है। और যারা যারা শাড়ি নিয়েছেন এবং পরেছেন তো সবাই রিভিউ দিবেন পেজে। অলরেডি 3-4টে পেজ পেয়েছি, আরও চাই, অপেক্ষা করব। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। হ্যাভ এ নাইস ডে।